wabarakatuh. Ngastayari sina mrawili alisina mwenyibaraka Saliswali guverneri mzamani raisi wa hesente ngasi wadzima sina evan marhaba menji wangalizi watukufu wahemba matangazo ya Facebook FM weshilizi watukufu wahe MSM13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamande na mnamju wao ekikawanida usikuwalewa yinu muhafidhu mzamani waheshesi wa shangazija kandidaho mahazi wizili na kume na radaru kandidaho mahazi wizili na kume na shenda reseveri mzamani ulio raisi wa hesente kungumanyo lahe makandida wakaushindana na rais azali nana maopoza wananya ranguwa lohundani na bonze leo hatsaha yaje afanye mrushambwao droit de réponse eka droit de réponse abukatsujibu mru haukakaja dhukurulwa shahanikiwa risala ama risala haukahambilwa urongozi wa Ahmed Abdallah Muhammad Sami lazima ya utekeleze shairudi imrurumwa hako wakati ya kuambilwazo uondo wakati waziri wahe mahakama ni fonction publique nezi habari za Kiislam bwana Muhammad Hussein Ali Jamali Laili kao wayaka directeur de cabinet wa bwana gouverneur Mwinyi Baraka Saliswali hola wahe yezi sheyaka directeur de cabinet wahe waziri wa habari za Kiislam ne fonction publique bwana ne mahakama bwana Muhammad Hussein Ali Jamali Laili dayene waziri wahe yanki bamkalimani wahe serikali baada avuka wasambi metra mahmdungu mwambio sha hatodobua ya radio tena ne interneti hatoisha zenrongo wala wazambao zimnika huba ya jiatekeleze risala hele sualalini sham rabili sufali burwa ti johanza he imani ya haho ho na tengweni wa haho he kawo haneze arshivu tsori kazi za ye makalima mbari ya bwana Muhammad Hussein Ali Jamali Laili na Humedi msaidie waziri wahe yankiba msomaji wahe serikali ukazize mbenge kena utimu shena mru yabo mkazize mbari ili raisi wahe sente Mwinyi Baraka Saliswali yaishie mbari makalima numrwabili sufalibu wahe sente Mwinyi Baraka Saliswali yaishie mbari makalima numrwabili sufalibu maraba menji mwana mabdala twasani ngamjo mtinya mbabili ni mbuhu embabi shirekanga mahala diwaza ya George Bwizo account yanzu ya jibu yesi rijeri taraja muhamiso ya tsayo masuala mengi ndio ya hadisi wao hususan masuala yanayohusiana no msomo ama rizamba mari kwa wanjianziani kampanya wana na rojoli no rabao filifi afikiriwa filifi ikawa ikaiwahi tsanga nyamba tsambali ya kungazija zijitihadi pia zifanyishika alhamdulillah wadi huo metrizena unungazija kwa sababu haku bashoka wabaki wanaka mana deja zekaza tretewa ngizo autora mwa wanajana wana mengoshinda na watano jao takriban wasawa wa hundu unono wa vaksinewa kwa sababu tuka yote bashoka rais wa daula ambao wa endelee na utunda rahuno na mwezi siwa zidwaji viondoa hakikisha ukawana pia wa hundu za vaksina za walazimu
madarasa tena na haja na funga sana nono na wajao no msomo ndalinu la hema doktor mbali na balikao oliho de lo mundo wa serikali wa l'hôpital ya Nyumen ula el maruf ikao ngazo ibalie zenongopia upande wa utahadhiro na hizo mbali na mbali wonge lazima ya tena ikira ma specialist arma ze daraja mbali na mbali ama hizo zijua ngao madaktari walonze wasoma wa specialite hiyo waambia watimizi waliwarejea swali wajao liangaliwa namna ya lazimu waishi wajue watimize misomo yao warejei harmaiti za saya jitahidi kama ngafanywa na mashirika ya daula ya ubadili mali namna ya homo ndio hema shirika yayo baadhi hazo ama mfano ama muda mshashirano ngajo tamia daula Nyumen la sonelek jerikao ngalizijua misenga dotsame mambo ya satana daula Nyumen la hela duan ya masuala wajao yaangaliwe kao ya rais wa daula aishalizana nondo kaizonga lazima zifanyishia wajao shawajao mashirika ya stahi umundu wasto wa hayo haudungaze amri za serikali shawasifanya nweka no maslaha wao shadunge siasa jumla ya serikali wanzie hizo haina wafanya zidunge hizo kama serikali waonesha lazima wafanye au ni masuala kama leo ya hadisi wa Ahmad Barazana na mawaziri marhaba shukran sababu wanu kushiliwa bana endelea na ewa marhaba waziri wa mahakama taiwan sha mtu ambaye mbili na 40 ya hadani na kubaliana kwa wanu rais Sambi hafungwa ikizungu ya mange en detention wakara hakaja hukumlo wakara hakaja tolwa hukuma change en detention enge en detention da u comme halalo en detention mulani hae yakaya ngabo mahala yazilo kaka na ujanji harmo ndani yake atabonze mdodo atembe ngabo mahala azilo atijojanji ndani yake cha mahala hiyo sababu za security yani za usalama wao watijoja hajua hahurumia hafanya nongo za uzingamanya serikali uzingamanya mahakama au mweleo uka atijoja hajua hahurumia mfano hamanda zajiri juzi Marekani walomri ya kan detention wamba milliardaire au millionnaire Epstein yajiwa ni malazi change na salon ngena chambre à coucher ngena cuisine neza dungabo pia ngena cuisinier wa umpishio sijanzani jua ewo prisonnier da mweje armenti ya tuinu ya panonda za avantages kanga mashere yao general sari mwakati afungwa metikata timla uli watiro magoba shiwi na jana na grillage shiwi na jana ili ya prison ya itoka hama cellule ya ula ya prison hula wando alingo fungwa sibeheni rais mzamani ya giyo yono kwe handani ya rasmu kubabia yezamili ku prison wa doktor mjima ranzuani ramwali rangazija doktor mjima ikao haina udomade lazima wodu joja mangali wakatabo bodrobira tumbila utundar ha haijenda mona president Sambi ngena doktor wa hahe uye ya chungwa wai hamara sasa na garudu mzisi banu ya haba hindi ya doktor wa hanongona do kamba izo ya loni izo ndo wajua ezararo na kazana ma doktor wa lohun wao ndo dingo handishia mdu ukagarjo shinda rikwangalie hunu au kairi hena mna sisi ndio pamaensi urohewe ndebonze raka jahunda doktori ya sezise ya mahakama donc serikali kwa jajua au kala lazima ika wasezise mahakama bala sududu wazo kwa serikali lazima wajue maana serikali ngona ministre de la justice et serikali ngona procureur de la république au lazima serikali wajue banga tushia batani ibuka ibana serikali hizo mahakama tu lazima wapi
wasimamizi wao pamoja na serikali kinga sisi bahani choka yo ukara isisambi ngena mbwade za sababisha ukaya de lazimuo ya rohe ende ya trete moja alkanza ngena era fasino la ukaya ikazi jiri bali kujofanya shiha ikazi jiri ukaya kama shida yangaliwa huko na namna shida sasa mahakama ngojana watwalie pamoja na waziri namna za modality za lazima za ngozo sifanyishi ende angaliwa hizo naelewa mpango kawata ufunga sana labda no abantu wanaokara iswahe daula haonesa muwa imani weda mno eza kaanza zijiri kabla ya referendum na baada ya referendum haswami rafunga bombesewa ndo wanaokaro besena dusizena mnainu y compris avocat wahe bayo ni hiyo ruhusu yafungula la hakaja kukumla isisambi kaja kukumla na banu zenugweka onga zambishi hao ukaya hafanya zinunugweka uzifanywa rapport ne assemblée e rapport hiyo wandu wingi wa isomo sibahi wae hafanya enregistrement za hai arongoa hamba hadalwa na makaratasi yasi yaona wandu bezao mbokana hukumlwa yonde lazima wandu ambe cheka ngoza wadi ngoza madokteri na le ministère de la justice notamment procureur de la république ça izo naona na ikaotishwe kao minsanzani shivumbue sa opposition alhamdulillah même affaire chez monsieur le ministre cheka wisho fushibubua le general ba wadokoza ekati shivumbua ekati shivumbua ekataba izo wakaanza wafanye zitazifunga sana na zitendo za kiterrorist utabi wafanya communique waitoa alhamdulillah mama kaya sambi hamange made abonge lazimu rendera tsema docteur bonze bajanga liwa wanu kwa jesoma hiyo zenovo hizo kwa jesoma sasa kwa jamba bahani choko yote ya bokaya fungula donc yinu mtu wana kama yinu ngoma masera shamba tuzema nama yaendelee marabane zaizo kumana ma wazile msedi ya zone savanu dokaya araisi sambi hatuhumulwa haruma zitendo za mali buhari yabo hanso mandatepo ikabla mikenge ho prison abasali shahiru bi shahira rais wa daula amba ukaya karno ujware rais wa daula rembehe ho prison yabo hauno afdal ye hansi prison ile daula ni kausi walike prison ili yarengwa ye hansa hiyo yabo avantage ndani kaunge niyo ndio dawo ni hahe na malida hikao hakawa shirango hale ngena avantages zinji ikao kabati prisonnier amri hantu manda depo ikao ngenizo haruma edawla ya Komoro bal hata bonzi haukaya kana ndaranga ya raisambi obanika odo yaliyo ngena espace inji ngena chambre shaulalia ikao ngabwitanda ngabogodoro ngena mshada wa haye maksus ngena salon ngena chambre shaulilia shahula sala manger ngena baraza yes basika ngeniyo ngirumia enamne kaudo yanzao wakati lomunu numunyo yangu preferado la hamwe chambre hamwe salon ya yoki ya ngula lobonti akaza godoro bonti ngula lobonti yoki ya change ne chambre shaudali ikao kabati mzingamano o harume espacia ndio mtu akandani ya kuhusu ula maleka udialio raisambi wanzu ndio mdaulie ngwa nafasi ndio mdaulia ikawa bili zinzio za kisharia zinzio za kisharia nini ngwa wendao hajudication au juge d'instruction hawanika chomba au permis de communiquer inamdani kwa permis de communiquer undo nafasi hanjia hedi hamuno hamlaudia kama tukatabusinje
ipari hani ha rais sambi ngulesha hula yanzao kawati prisoni ulesha hula yanzao rais sambi ngulesha hula yanzao ngene kuzinye wa hahi umpishi shahula yani bimano ke shahula shay kawati ngushinjio changene kuzinye wa hahi ikangu mpisho shahula shahahe halo wakati yanzao neni namne kangwanzu bimano kendi rais sambi besho hinazale kadokume ngujujwale ze kadokume hizo wala kwate ujumzingamana rais sambi ngene doktori wa hahi umangaliyo kabati prisonnier le docteur wahaye chane prisonnier umangaliyo ne docteur wahaye daula ama rais sambi ha préfère hata ha docteur maxus ya donda yemangalia uode wendo yemangalia wala sika tunji ha mu babani ama ye domeniyo la jaisa yako haja docteur wahaye haja fanya kartasi ya ukaya rais sambi nge lazima yafanye irem ni sorte ya radio shaya darja za juu ama scanner irem inyo kaitibanu wala ka jaulise sababu ni chatongeze kaunge la mwa yafanye irem na yo kitiba ndio ngalie halmulo wadika ngo na Dr. Sambi ngo na rais Sambi ngena bade fulani doktori wa hayo umangaliyo wote specialist wa huwa de huo aronjapo doktori wa hayo umangaliyo ndio hansi hapa jirani ya wila azimu Muhammad Zobaza wasili alita he doktori specialist wa hedo menio yende angalie ekoli ndio lazima afanye ile au kitu lazima afanye ile baada yapo hajaja fan shahaka namna buhu wakanimna buhu hata ha doktori ndiye amangalie haukaya wala doktori wa special hapa shende msafara wal haji mungu masuti sana beka mwaganza wale doktori ndako mwangalie doktori ndako mwangalia uo doktori wa hae sisi le ramtaha doktori ndako mwangalia ha mfanyeza kwa lazimu ha mtsaudo na saka lazimu hela buhuwe kaudo la lonilo haruha inza wala doktor baada yabo avoka wahe hajaheza ficho sambike komboni samingo joka hofa sabiti jingeje saminga tijingeje nguza shangasa lazima joka ya avoka wahe Maitre Mahmoud yesi doktor shoka tesha zenu hizo ya zene zo kwa dunia ngajana la rasuha arebeha ma doktor waidi kwa sababu kanke komboni arebeha médecin réanimateur arebeha la médecin chirurgien il doit besoin de quelle situation na médecin wao waidi wende waangalia wafanye za lazimu damu yake hafanya prelevement za damu nana za seka usifanshi ose mama doktor wao mba doktor wao wajawa ile rapport wanambia ka doktor ai rais Sambi ngena bade fulani ika uzomba de za hezara nguhale yalona treatment ya zirumi yao wala kawati marungo yenjeza harumo wade wahe lazima ya do contrôler wa haulo wade wahe wa ashidi ya lonuo ya rumi yao manalo fulani hamasi Maitre Mahmoud ya hamba wajaona tambanungo wala kwa jamanzi shia dalao wajenje za dalao harumada madala ukaudo Sambi ya rumiao kawasa da denjesiwa haukaya wa mhuru la situation ya ikaudo ya loniyo gejabari ahata libo ya kanilo ziturakanizo nyezi buha mbao nono hoenda kwa jomona na buhu wala kwa jona muhimu yokaya wa manzishi ya dalao yaongea udumtuliza nzeroho bahata jana usiku
tibe hamdu ende amangali ende mtote ti doctor ende mundu nge haruma hawa njema nge mnono nguzungulio hamale da hoda yaliyo wala kasina tabatabu choka yonse pia uhusu esu haya ichona zilambade za asuli Julian Yaokaya ngelizo amge de maunishi na kadimone sinyu bokomoro njulizeni ukaya raisi sambi katina taabu choka yonse pia ngena nafasi nyingi na kati ama manada mwikaunge prison change dodaoni hai ibakjokena mdodo mnaulie lazima yona na permis de communiquer ese haya henga yangali wao ngaituto wao nangalo Mungu yahondane nese haki za lazima zote pia ngalo Mungu ya hukumlo haraka bahari yawe ka hukumla yabo joduga yabo izo za rais yedu juo izo jofanya baada ya hukumla maraba menji wa Komor hamande elimu zidunga haukabdala ribuhuwe namna konde makauli kaunde onesiwa ni wa mawaziri wa idibana benge mweshia shanga Afrika munyibaraka ngu jorongo au kazo nesa kangu jorongo ya jibu au huo ni sanongo kaunzo muhimu na marhaba menji mrabili Isufali Burwa ababasa emunyizo emunyimna nyungu ngupishio haukaya gouverneur munyibaraka haishia wae abukarti na suala yehele waje yehaishiaje yehajwambaje jumwe hadisi ya bwana mawaziri wa melikao zinu za bwana mwe conseil ministre bwana gouverneri rais wa he senti. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu wa Komoro rowali hundani rowali hunze kamjwa kale suala linu gilona wanyilo kangilo na avoka gilona madaktari wa halo gilona wanaanya na wanzani wa sambi mafunvu yayo nsina zimadobo haria sha hauskitifu au habahati usiku wa jana hama hadisi ya kisiasa ya bunjilo rikao lifanya mwanama Maitre Mahamudu rikunda na bazima wakatrati mizomonano rinji ambavyo harmwe hawa ya unono ya raisi sambi makalma ya noni sayo nuzonaishi ya wandu wailibo kamweshi ya waka urongo yabo zindundumwa kaya nsuile wezi lobo harbana mwanama Maitre Mahamudu harmalera za msana na di mahadisi yayo hanionesa yokaya rais sambi ngemwade ne hali yaliyo katu joroha uharmwe emna shumba bakondo yaliyo imana yoka ngehumalaloni harmwa muda wa mfumo wa kamili hanonesa deta ya bili nando kahata hojuha yake msi harma hiri kasumkini edamu ya kaurengwa na he uharma imalalo izo wakati nishe makalima ya naishi ya izo za tekelezo hamandi hali mazishi ya vanu mande hali ambako tanza vumbwe mru na nambe mtuwa vumbua shema kalima ya tekelezo vanu nele bunjilo la kabitsara majana roha yangu yamba ukaa msujua ezajiri hindi nuka elera wala wafanya le bunjilo warongo wao yonde elera ya vukana mbauzi yonde wanga jaka warongo wamboka ya mambo ndongoze jabira sijobira tujombonde zamba mbesenge Mahamudu zamba tujombonde hadamba shabadi hanabima kalma yayo tsonoka kerin yambi wakumu
siwando Islamu haina mnungu jozisiwa ushahidi wa hizo yeshia nizo yaona Damange nsina zinji zombie wakomo rekati ndoka makalima yatekeleziwa no waindi wa elimu awe shia wala kajadungana ne makalima wakao Metr Mahamud hanonesa wakati usiku wa jana harmazelerezo wizo na wopskitifu mziro ekale wo mwanadamu ngeharma watu alita kama mwanadamu ngeharma hali nziro wandu wabaki harma makalima ya mashindano harma makalima ya kisiasa harma makalima wakao katsudungana no binadamu hatu katsudungana no Uislamu hatu aweka haki ya ukanjeni mweneseni ya watukufu inu hawa nziro kamru heshia ya ukaleo abarengo mfano uka General Salimu haka na Magoba oyajange na Shumba wabili heleza ukaya banu gene nyumba pia abo ro wa ili wakarongo wa ili kwa jashundo afikianezo watoka hamba ulamba nge ushumbani ulamba nge ne salo ne shumba ne libaraza ne salo ne ngabo zonkunziro ka renge eroho ya mwanadamu renge omkuna wa mwanadamu riuti harman sabu kwezi watukufu sizamba ando ya mimi njajo jona beno za mahakama ukangizo na mavuka yabonge ekaima na nyasi sambinge ne tendo bokao hashirendo harmaitsi ho hukumula yo haki shahokaya zihaki za mwanadamu Islam za mwanadamu zamana za mwanadamu ulobahan boko katsujo tutembelea ya ukazi hakiko hakizo si hunde wandu wa zambe izo ndizo na jana kwezi yotsi haki ekali umrungusho makalima ya urenga mfano ya miliarderi Amerika ya dirwa hicho wakunsujua Cyril Asrari shahu wenji watu ngarujoka umru kafiri kangarango misali ya kafiri na Islamu nsu aminuka emwana nyesi sambi hajwa wasule daraja idaraja ya ujirwa hicho nsu aminuka hajwa wasulia na mfano hamandu wo wati mfano orengwa ekale unga rengo mfano yakabane mruoi ujojula mara 10 ujojula mara 20 la kulli hali tsimbelo pasheni mwanadamu leo za zamani mlonizo zondizo akanizo jana iminga mweshelo ndongo nzima ukaya wakati na msahafu harma et deuxième tour ya 2016 yansaidiye anambiokea kama rais wa Mamadu hamparaba ya mombe ukaya msaidi onge yabo ekakar jombiwa ritsikene nudia hauka waombiwa Mwenyezi Mungu siratumbiwa kajala dhimurkene nudia onge tkanzani mrongozi mwambe uka itikesho de chatsonga enizujo hamba otsomba tsindo jina sisi ritsahawe ukaya kemana nyasi ya hundane na matobibu ekari wabonze amali hali ya zamba eka matobibu watorengwa hanau namna ndoto jina de namna watu uona sisi ranzondo ka ono wa hemana de muparihane wajau nushagayo kamdu mwamboka ya banu yulobet salama wende wambo banu mroy hansi wao yulobet salama wende joka hambeke mahakama hukumu zomra joka urenga ishwetiso watukufu wa Komoro insi wasuli banro jina shawani wa urongoza mahsusu na Mwenyezi Mungu yawaambia
walone ismu ya maulama ngombo ke mana nyao sambi yefundi okezo akawusomesa hawizo akawusomesa insi atokawusomesa zinu yetwamba mtume hamba Mwenyezi Mungu hamba yezomana wa siasa ikale uri wonukaya wa milanati wa juha kartu na ulama ngaskiti hao gambe uka ewe ngazjawa kaurongo wambe uka kamrone bani ha gumilwa abombu tsolo zabahe ekaukansi bobdala wone bani haho wende ukazi wangu milwa zenyile bahimdu kadolinda ukalinde mrutsore nga bahema jalozo hadolinda upava nge kwezi mafundi wendo la mwana nyanyi ulama wa dini yasome sensi yinu uloneze darasati zishiao wendo lazo mana wa siasa womba bawana nge mimi ngamdotekeleza zazo mana hizo naka sisishia na funvula bili bana mijira ni wasambi hauka na mina leda la nguvu tu nge ukaribu wa jirani wana rogozi nji zora jomba Mwenyezi Mungu kana hunde ono abangara nzore jira mbuka walone zo mana daula leo na wareti omzaha wa makalima ya utsabuha na unono wa Muislamu na warati wa mzaha wa utsabuha na makalima ya usalama wa hensi ala hakika mndu mufikirize nji wana mabdala ngojoka ya wakati ra wasuli harma de chindo la kaunji harma 3e tour na 2e tour na mitihani kadha kadha basi mimi ngamwesheleyo lazima nzambe harmu daula yaka wakati hiyo Mungu ni mweze conseiller sihunda doka ngabo na jeshi ko karibu na sambe ritsetebal bala bado jirimbi harmaiti kwezi watukufu karati jomba Mwenyezi Mungu waswili harma bahatimbi yaka yenzi harma balbala yoma narsa hauka zanogozinu na zende harmu salama wahe ni mndu ya birleto manaha ngabo wale haki na wale nezo manaha hifadhi na wawarongoza jana evangeli Mwenyezi Mungu watendoka wundu wale ne hifadhi ya hinsi ya hatu hadaraja yoka da wanura mbao majeshi ya taifa warirongoza jana rishia na warongoze wana wambo kama numenda ho nsinge ndona hii obanumenda ho nsinge bidili juu mahsus ekale unga bajoma kalima wakawa mrongo josbutembo ka enuma kalima takbur c'est de l'arrogance ne kama nadem hawasuli daraja uharamaza za mana Mwenyezi Mungu yamnika uharamaza za mana jokangenizo razau baba wadahon razau mana za mji razau mana zito jina shika hawasuli daraja hata hawasule kibri abantu watokaya abo wasuli daraja ndo jina bunge minga mjosbutina mbukaya makalima yanu makalima ya kibri anu makalima kibri ekale ungari shumzi marambe uka wongene salo ngene lepaya ngene mshana ngene nyumba ngene mala pia wasahara mboka ngene fuko ne maana na mtofuko niho atujondaji huwa ngasiwahara lazima kiwahara bongali kalima hilo liritabisha lirishangaza yode maana na johani jana mboka ekanyi doja mwenduzi sa leo tujantekeleza amana kusoni mwa kumor niwambe kana mke hashiri ba yawoza ngoka sinyangu ekale unga ndo hata nasibishoka mzima uharmwe maudama uwa hensinu hatujwa honda ndongo hata yarejewo banu yatokanya yezifanya ngo harmu ndojana bwana guverneri arumale suala hilo au kayale wende watsa au tokoja he risala ya sambi basi
sha tsikwanza harumale suala hilo iliri libairi prefete watutu semna suala mzima heza ajiri masihu sha suala ngule namna ndoka harumwe makalma mawazirani wahamba ndungele ukayama linti suala la mahakama lin suala la siasa hakamba ukara isisambi ngujo hukumndwa tsihule banu shaye decision basa ngejolindwa na rais wakati kawiyo ya bidia mbe procureur ije mwanahe tena harumazi muzambao hamba ukangu fahamisho katsu hanza vende doktori ya remem mbaba hesindanu tena haukahari mwasindanu mbili ntini mwele kovu ngwala umuo kaya yote rongo ya haki yabo ngonuka mbaba haunge harumadaji hela aliyo ya rudare mwasindanu mbili ntini mwele kovu wakafahamisha ye serikaline mahakama watila uze wafanya rongo hamadena mne yotena mzeseli Hassan Seli Hashimu ambauka sambamba heni wahahe nena mrumani liyo na bezeya hukumlwa yondele suala alitaha ushaka jamba apuliliwa na to hukumlwa joka harende au kajarenda hauka hammone na mne suiha ya liyo ne heli ya dumona ne heli ya mona nge wazizo antiho ema suala anu juanza uyeleze je jumwezo ema waziri wa hamba nele suala la rais zana kaza nombe ndo kango tsodo fumba wandu wamba tsiwa fumbu wange minsu fumba mnu nati nenda tifumba mnu ema notablo waonana na mzee Sediasa na sababu ya ukaya wa mrenge shahidi ya ukaya ufanya uwanza ni wa mruna mnu leo bajumani wano mazahide kaindole minyando mazahide wotu warejehilo zohanda ni shama mzee Sediasa ni atakeleza iso yaona harambi ya ukaya Rais Sambi mwanzo yandania hukumu mimi ngamtoso usubuti wa Rais Sambi ngamtoso una usuja ya ukaizi mundao zinu hazijua jakweka otsi zishi harma diskuya yamba hakabonze hatsawayaje ebonge yabo hakike no byuzama kulaze huo hadisi yenu hukumulwa rombe Mwenyezi Mungu ka enimrulo harmu hadisi ni bahya karo ruwa hukumweno boye kasisi mimi ngamusubuti mbyenuka njatoka na dhamana hensinu hadisi ya situation economic lazima yako shaha haki haini mrulo harmali suala hilo la maka ebongeleo ekahamba mwanzo ya hukumlo yu haki ha na minga mdanuka abo handani do ferisho wana Mwambie ukaya wahondu mbaba suja wahondu mbaba ukubali ukaya tuhense zinabi Shizo wahamba uharmu kirta sweta rajamu sizihono hawone so shangavu ya kamze waha wakawrengwa damu kwa ya bili hawaka kapitali hazingarohe namna lazima bimana ya ukaya ya boboka ushangavu kabo utoba zalihana jaraha kovu izalishuwa limroji Yabo kwezi Dr. J Rambo kasi kadja rida ilenga Cesare Jaindo gena wanzani gena wananya gena wa siasa gena hata wananya wanzani wakabungana naye Bengo akatsuwe shawerongo Shaizo sisi tekelezanga za maana za Muislamu na Muislamu Ebange kwezi suala linu litirenda suala la siasa siasa itingia bwarba siasa ndio no wakati hayo siasa ndio no wakati ufanyishia yonde mana ramboka emakalima ya tekelezwa nuandua lo nebit salama leo garshanga ukawati makalima tazama ekema notable wahenga zija wende watsa
mzee wa tusaidia sana sidi hashim wamrumie eulonele hula bitsara rako ajasu ile nuruma wa haya jibwamba batsi jamrunu ala kulli hali wotsunga zija wotsukomori okeshari hansi mila na sheo na dini wange kamru katsu stage si sheo shamila si dini si uzomana ala kulli hali nukujo na bezo nuko hindi bwana guverneri nga muzisole swala la sambilinu riliba ya ubaida jeozi sezajirija na bande ya karuma ya konferansiyo iliriba imnetundi woi dukaya baada yengazija amade namna wahamba waona namze Said Hassan Said Hashim mze Burashe na mze Mbai Sharif wamba wabalia ubamba na bafuta ne buhuri wende wanike mze Said Hassani bawende ya mbale ya mwerazali yende ya mkafani ya mfuwahe masiwa shara isaka ujibu ikawo Sultan Abdul Aziz Mwali arumwentswanyidi hamba ukaya alimuradi hena mrudwe baru mwedaula na hukumlwa bazi na hata Said Ibrahima hazifanya wahaja kaujibulwa ni kavi bwana Said Muhammad Said Uthman hamba ukaya vanu wanduatselewe na ladhimani ya hibana hukumlwa shakari tutsamru yafungwa na mrengesho ya renga shana mweshele baba la tena bwana Said Ibrahima harima musaushi tasitwabo nsimo wangazija wahera isaja ka urongowa ya unganya wala hamba uka bangabo raisi mdahubini nge pirizo ngabo mdahubini ulo pirizo atangabo ulio Brazili nge pirizo bandriza mbao ebanza barinde niri hafilishi wawo ilimtsambazede bana mrenzi wadohamba haukazi ntilongo za twasichi haubaru male suala hilo eujo tatawaje masuala yayo nuruma waruma mzee Said Hassan nele jawabu la lawana kumkonti wa mwali usuraisi ne maulama wa dini ne manotable hamado waruma mzee Said Hassan izonto jibo nzima babdala namba zinji zonjaro mwemi na nuwe wakamba shezonjo hamado kaya haini zajiro harmoble mengunu womsomo wa hezajiri hususan harmwezi jao suala la Rais Sambi na Azali Usmani unumsomo Mwenyezi Mungu akaurerea urijali somo rais suala ya bwana Said Hassan Said Hashim na Azali Usmani na Rais Sambi umsomo imazamana wa mila wairewa wawo nani maulama wa mchobania haini mru ngena lifunfu la msomo Mwenyezi Mungu yamwambia yasome imana uka doju wao funga tona kanzo mrojo banofunga umkadaba hai mongere kuzi sinaptara demozinji sha wakomorina mdoju hauka vanu haini mru hastahiki yende sazo manasada ula sha jazinuza hija aumru wahamba ukaya akili hangu le hangu imana uka engemru loneza zo manasada ula ade ukaya banu ya kilitsi ndi ha hewa yeche hadwele woka yemjo uweza hadwele woka yemjo honda ndo mrongoza na hizo ndizo sewa sara kufanya anungo toka Abdalla banu de wonga mibande wanda ninjo banu rogo wale daulin sikamro juhuka hundongo wa njaparo jabanu gamchoshandule ho amba Abdalla mtsujini ukamani japaro chamro amba sundo jina ukarele wa kazila to manza daula izo makaurambia rikahushia zembi rikausana resunjusa zenjema rikausana emanke embesenge jomu tunukanga baratuka wairezishia mungezo nakanza no benduka nruya tsangalie yauka wala Sambi de undoni zila ndona ngale uka ya ula msomo Mwenyezi Mungu akujarami yauka alo ni ufungo bahano na juba no ndia ndatu tojuha maulu ambaba la wala
hamba jao olamba sisi jao olamba fanya jao faduze bakole uze programu uwenje ngo tukuhenda wansema bukwaja tambaza nswabiri wamba sisi ndera yanzu evangelio kama Mwenyezi Mungu akawakomora lazima warenga msomo harimo zangozi ewe mauda ma warenga msomo harimo zangozi uamila warenga msomo harimo zangozi okamu aminuka simuni sindia joni ngazija yuonane ho kimlifu hao mwambe ngwanzo wanione sijwamba kabatsira ndevuna mjenda ba sijwamba kabatsira ndevuna mchoja ndaba hatafsiri ukatsusenga zija rahana zidamana na tuwazo hakemana nazi kunda ndawo emngeliwo hokaneza zidamana sadawu wakomori wa una nehema siwapia watange fikira wambe mwanzo wote woone wambe mtsirware namdambie ngana hakika ebanga saharmantiba yi badisira mbakati to manavo kartisi kakartina haki buko katufanya kinyumezo katina za zama za dawla katira isi wa dawla haukenga haka raisi hajombo kumurukana mje kumamba mutsaha Shombo kamtija Mungu confirme katira isi confirme kwamba mtija hunu sambaka tutalazule suala e hawa ya sante iliona president Sambi walirenda suala la siasa walirenda suala la tsabuho watsabu hao nono wa mwanadamu pokao ngarjo ka yuko mnono yeulawa yuko mwade yeulawa abokwezi yomaskitiho ekare ndi hatari wasuli daraja ngarni kwao mfano watafiri la jiwa wakati kao waongo jwao kaya ekawende aribana gondo repose mrislamu gujokeni ya jiwa abongo duharmo mrajana genga la kulli halile osambi uchore ngo mfano haini namna yonsi pia roambo yeshinga roambo yetshinga roambo yejasinga tondo muzima yemrusilamu rimono yerisomesa rimono yeriswaliza rimono yeparashahada rimono zongozo pia ngasino shahidu ka islam ala kulli hali mruhamadu wo utonde warengo misali ya kafiri ala kulli hali na wakerazi waranse takburi de kibri yu ya Mwenyezi Mungu wetu she takburi waloni harma makalima harma mjibaliyo harma mwendo ala kulli hali sinde namna naam obedila himshangama nguzi soye diver ya husuye bank okale okajajarumo masuala siasa shahaja ya hele suala la Abdel Mohamed Sambi ya tahaye Facebook iliya jibu waziri izo wahamba rumwe conseil waturundu shabaha watu sikar jufanya hazibazi marare japara M13 ratsanganyi habazima rafanyoka M13 dowenyi bawo yembana neleji la mtumwa ngulinu ili uwakomoru wajue iyo de message yakauja leo ya diarungo shake no kiribajeri rongo amaneza jire masiv kauhukabo uke kujue namna za haja ili wauzisa gouverneur riba mnependi wa ubedillah. Marhaba waangalizi watukufu mrangalia wa shirizi watukufu mdishilia wa harmwa R13 shakabla kwezi bwana rais wa center are ne janji harme diver tikana masuala mtiti ungawina lino ukana kanga sarmeza jili la dimaruzise urengeja ukanosi kwa jana masuya jana mrumshewa Dr. Abdul Salami gouverneur Shanzwani hakamatana hifadhi ngatloke mrumenge ngeshibani mrumenge shibani mrumshenge gardaga tabanu rizambao kadalo jori parse domana hamandawe rais wa sente manani wa gouverneur Salami ge pirizori parse wajarni kamna fulo mzima de swala hilo wandu warishili yao wandu rangali yao ngerjeri njia ramona swala mtiti wa BDS wa BFC swala malizo lazima litekeleze masikitio shando umba Mwenyezi Mungu esubra keiji kaya haini mdislamu nganzoe rukaya baada ya shida rahanija ebongeza tabu zoni hao harmu wa komoro kujumlifuha ezilio harmu zungoza haini mzima kamkamini Mwenyezi Mungu mjofanya kale kambali
mfungwa wa hemdu mshahatu au umarite wa hai izorjo ombe Mwenyezi Mungu ndo muombe ya amani na usalama kama wenzi izonjo hamba ndo tsahawa na nyasi walio ni hifadhi mahsus harma suala madalinu wajukaya umzima harmu wa washe watende etiatu ngabo lazima mastahia harmu namna bukao ndo yanshio obanu jokando yaliyo rombe Mungu yakaya enis jokaya kajazire ndati kaziwazo ngabo haba yaka ilus alalo harmu akete sujua karna juwar talazus suala manilo shando hamboka nguna jangiye yatakazwa rabo na inamo nge kayiri itikenga bonongozi lo dingoni zazozi batiwa wajueka womzima harmu anashwa hatu harmu anashwa hatu harmu watazwa hitsi hino bakao leo ikahamundo jaizo ganzo mdo ya tsofikirewa hahe ovanu yaliyo kama ulizalo mbunda oka kabasi ya joka na radhamo ya wone mwana mshwa hiyo ndo na hizo au mbusha unge hapo kwezi garmombe ya usalama na amani kama kwa benze na humwambia ya ukaya ni mahala yaliyo ya juu ya ukaya esubrandi yanzu wa harmu haini Uislamu ya ukaya Mwenyezi Mungu ekamro hasubiri na aba Mwenyezi Mungu yojahidia zenjema pokao ndo Mwenyezi Mungu ya sihansi yari kusudia ozo kama kwa benze uharma ezetuzi ya inshallah. Marhaba bwana rais wa SNT guverneur mzamani bwana Muji Baraka wa sexuali na swala mtiti ngemana mababa jabai masiria jana wandua juha wandue BFC yende mwandai sha ezasikitisha ukanarika ya ura nzema sihu atampaka sashana za masihu ukana tabu ya maji ukaneko zebu kwa jahundi hana maji ala la surplus wakautekeleza ukana kwa jajua kama mtoka mjamundo yende maneka yao kwa jahundi hana maji yenye bainu vu hata ijizimi hujotekeleza ajena leo timara handa ngarishia beshele ya ngasine trezor ngasine seni ngasina leo de BFC habeshele wajawe BDC ikainja mndo masuala nu pia bwana guverneri hujotemkaje halmole swala lenu hamuiswa kama madam shinzira kanile swala la sambi shaikira jukiri parse doma na mandawe kakare muzisa ezajir ile wako muwari washinde warambuwe ezajir harmenti hao siku ya jana kwezi bwana guverneri lazima ni message amdanuka yano kwa mandizo kabati zenje katundukanga lazimo handani wando hifadhi ya koze ofanishanke tojwe mana woturenga hifadhi yokana maji yokana mafuro gari yokana shoferu lelo ya ngayono kwa kabla zimka ndani tutahimo ni nyasi za maana wa ile dawa hilo yabenuliwa komo enquête ijufanywa ijulwa kirasmi yoka emru yakanikozo maana hiyo yachu tekelezana ye hukuma ya mlazimu hindi yondo ngwanda ya bili woni sokaya ya maskitiho akaya ngamdanuka harmu kapitali hatu kabatsi mraya wala dhimukana hifadhi ya madumra ulone zebanke pia ngizo bana bazima imana uka maisha ya hens maisha huwa kumo zitsanganya abantu bazima ngizo bazima nge kale o njima ngetsingo njamro ivuwa taisa ishotizo ngebezo ndizo joka tsongeza maudu ende wafanye bunjili wambengwa paroma bayiro tofate huno wajate malinda hu bunjili wambale ndo lafanywa pari yo kujinde nene je nimo kama nsandwa ndio wafanya hoka mruho se shano ngenda tambe ndo jatia ngeya unazila jana harma banki tsohule ya kangiwe isolea ungomba bantu wabajina shando banu za banki pet jundao
ya juse mato ya hunde bank centrali ya juse mato ya hunde biki ya juse mato ya hunde BDC ya juse mato ya hunde BFC hai ya wakabatsi abonrutia bomeki ngamwesheleyo wakatraka henda zimbio zila singaba urakava sina o ekari wa swidi nizo wadufa hinga mweshelo mndu mzima jana mboka izo nsahao sijotaheka wa swidi ni hunde tartibu nifanye lotelu harmu quartier ila na minga mhambo ke loteli yo yonde loteli jo kaalu harmu nsini samba hamfano hindi lokeke tsibaru karbune bahari ke tsamba amba awedo teliyo ini mrujo kauja mrujo ka ovano aliyonga bo hifadhi rahana ze hifadhi zulu harmoti wakati we fikire ka rengo ka ngubetone eshindo shambani ya dinga misene niveau ya he bank big ya ndisaze hazahe boju yafanye une grande hôtel idulingana na ne capital ya hatu na salle de conférence zijoka harma umrawo wakati kawo wakatotse na hadisi yaka gelazimuo kula mwamba ule moroni rihutowe rifanye nongo jamada hizo salle de conférence hôtel nongo kaza ililo moroni hamani halina kauze fikiri yaka e prison yende mahala ya lazimu lo harmo malaho ya lo harmo tsunzu donc yabo barnama jizinje riko zifanya harmo mraula rakauze fikiri tamimi ngamosheleo ya almarhum le maire Laïs omungu mwana raka hadisi enamna bengwa leo jeti shi hadisi ya Grimaldi enamna raka hadisi izaka lazima tufanyishie harmoni la hilo kwa jambezo raka lazima tufanye harmoni jumlo kamili dimana ka raka wonoke capital ya hatu ketudungana nele picha la capital la kabla lazima capital kama sheleo yaka hatanga wakati raka amboka gebanga joba ministre de l'intérieur au ministre de la ville au kangaranzo za capital zenge sura njema chetsekele omru tsobelela majandarmu na pa polisi chanekele omru birlo libundula hesi hele tuvula hesi abarka wa solidarité kali change ya ismu rambe le ministre de la ville donc e kale wor jangar chao ngo amadezi tuku justice kwa ewanu walone zozo mana yanu matsubia mbo wakati Gewona nondo watsubilwa ni rongo. Gewona nondo lwana rongo de sabuka. Sina tuhelewa kale o banki nzima ncha mrata ivui hisa. Harmalera mbili ndaru za kamili kabati nongo kawo shindira. Abole hato mwiso tsiwono mru yarengando za maji. Yakaurengando ya roho la maji na mlingo ala kule ya maji ngabo kwezi eurejei na mbekawa tukufu wako. Ekaramba kabati uzamana wankatsuda mru karamba banetsire ngwa umateka nkatsula pisa mru wanangarambisa kweli emange mimkini yakawala watu kaurelewa ngwarelewa uhesitelo shamgona zesidosi hili ngona zezilio zibadilihe wahunde watu hendesezwa mana heina mna lazimu watu joshua nikiwa nisho alikuwa ni marahia ni daula hatu kama benze izo ndizo waombi hao emange abo kwezo watukufu hamadi halina hamba unushahidi wa Muislamu unushahidi wa mdhamana unushahidi waka engenja kutekeleza hizo nambilo zote kwa jana ni hakimu au ni avoka wahe mana nyasira isasambi ijo kabonja tekeleza dhamana sizamba ndo ya ukema nyasira isasambi ngeno wenzeni wahe ngeno wananya wa siasa ngeno wa karibu nahe ngungu joja ilawa mrongole yendo kamba benze shasi singa tekeleza dhamana zaka sondo islamu sio wakao leo ekara milonongo zijoka na hatoriensi lazima rizambe ili hatorio tawe kamba benze ngaromba Mwenyezi Mungu kaya hatorio tawe rudirambe ukaya waloneza dhamana za daula na wajua yaka ukona kiburi mzima Allah subhanahu wa ta'ala emange kali wa wasuli daraja ya makalima ya kiburi ya zitendo za kiburi ya kale uwarenge maisha ya mwanadamu ya roho ya mwanadamu waitsanganye nizo ambao waitsanganye na siasa ngamzanuka aboru wasuli wa zero ko ya jamba ko kalimia la mwisho na hamba ukaya ekaleo yarengaleda hoda bitsalam ngwambo katwanza yono wa komoro katwanza yono wangazija hasibabu yoka watsendiwa mwambandongo abonga mzanukaya uwo msomo uniki wao wa komoro leona maudu wadoju wabanu walazimu wehense za zamana za hao
haukange lazima waze henti mrupoko ekaharongoziwa ujojokaya mrujo wewa mreka na dhamana ifasiria dhamana tsiankilinji ifasiria dhamana tsupezo matsomwinji ifasiria dhamana de mrukubaluka haruma neka kubaluka haruma yawe kubaluka yeujowewa na yewewa yehongoziwa yonde ifasiria dhamana abokwezi watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaba menchi wangalizi watukufu wa hemba matangazo ya Facebook FM nana MSM13 ikawo gouverneur mzamani muhafidh receveur mzamani rijuwao ya ukaya mwenye baraka Seliswali kandida mjana 2016 kandida mjuzi na jana 2019 raisi wa hesente hatamani ya onanene Facebook arumwe plato suku wa leo nanu mkutano wa hatu na MSM13 ili yebana yahe demokrasi pepe neze haki za kibinadamu. Habaliaji la mtumwa wa Mungu ikawo linu haremalo ne avuka wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi bwana Metra Ahmad Mahamudu ya ukaya Raisi Sambo mbabanu yaliyo hatakatu shinda ya juhahwe tandani yelera niyo wiyo ye conseil ministri ikahanza yambeza he conseil shawa kazale suala la Ahmed Abdallah Mohamed Sambu kati mwade tindo wade wa ushangaza n'abantu rizambao Yesu herejei aukange na mafuko ngabo laulala ngabo salamaje ngabo mshana ngabo lakur baumedi msedi yamba ngena lefuko lahahe haukakarno juwa yarandaru mwenyumba yatijofanya mara isi tsobonze ya juwa ya afe yabo security ya hahe ngaranzori ibame yondesha sababi shahele Jilametra Mahamudu yamba gouverneur mwenye baraka raisi wahe sentos kwa jana vahe ya juha yaje ya shemeze shaka tumanilia haukaya ngabo wanzani wahe ngabo wananya shaye haju hakimru Islamu tiba jiran na jiran wo uzidia unanya haukau wende jo shemeza ya johama angali ba hashemeza johama angali haruda hadiluka ya alama he raisi sewene soka kweli kati raisi na de notabilite wa Komor warumemze Sedi Hassan yedede ya mwambi hele suala la Sambi ya bayemi wangu amemtije ya beze ya jibu aharaka hakwanza wone soka hakana haki nano wananya ngo na haki ya ukawo itira is haukavu tono wa Komor no habemi wangu wa Komor watimone ya tafsiri ya ukaya ya wakubalukaya yeti raisi yuaho wa Komor harudawuni shia hemi zijojiri homba abanu yabo sha na mweshele mnyima ulama wa dini haukaya ekahuwa no mrunge na wembe ngumiyo mruze nyile mrutsobezano zobahe haukaye mao leto joja yomekovo hatafsiru kaya eza undra sambi mtime mtsehe haukaya enkunzi ya bimiwa mienge yojuwe bimiwa manziwa kawe mananyanyi maulama mongoni mwa ulama wa dini no mdaza yeka na unjie detail ya raisi ya raisi ya fungwa yiho ne maraya kana unjia shemba ukaya msigoto wa mfano wa maraisi makafiri benga mjojo wa mwambe ushia tushia shenge shaibuka ye utenda swala ye mru Islamu ye uto wa mawangidhwa zendongo za kidini za Kiislamu pia ye ukaye na warumwe marengwe ya mtito we mfano wa kafiri mdeplase deba shale suala muhimu hamba nyima dhamana wa daula na nyima dhamana mlone masualanu na mrense kibri haukema suala miyambao hususan izomrongozo wa Komor nele suala la Sambil lin suala la kibri yanuma suala ya kibri ya wandu wenza kibri na mwenye kibri kudromru uwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shati mwanadamu hamadani hajaha uzisiwa le suala la husu Dr. Salami wemrumsha hahe yarengwa usiku wa jana alo gardavi hele suala hari la hezemini ya ukangujuo hamba mtishangai woyimongo ni mwa wandu washe wa hedaula Komor akoile mrumsha Dr. Salami yabo mtishangai shangwe ne soka hewe zendongwe namna zijiriyo ngazishawo mpaka na ushadaraja ndani na kiburi inji na ndongozi inji za ushangazo wa Komor na umaruso wa Komor wakatika ukamjavotewa shashi migo shamvu haoneswa ukana mkemakin haukanga mwana ukanga una haki
hizo wazambao kaya woi ngwanza wafanye namna ya umaniso wa Komor na utaheno wa Komor na utia kodo na baya vamika unga amani harumensi ya hatu shangwanzo utie mashaka na tabu umvahe banki ya njamro jani haoneso kangu shangayo ngushangayo uka banki hama de baki ya BFC usikuwa jana injemro ata imalale hashango kabala ndo walo eximbank ndo walo big ndo walo bank central ndo walo bank development ya hatu kwamba banki jaila ivweise bahi hata atamna beni wa maji wakozepu hamba arishangao ya ukaya wenendo na milingo hamela nyumba nkataka vuwa nyumba toli vanika undo walwe mesha huwa Komor abutimba vanu woka banki nzimevwe ise eke doringa banki ya saya ya iba Komori jorudanda haukea kiba ya he Komor ito habana ngone sokange bido tabuhif za kweli wandoa joba hanu le suala liliyo na yafanya poto arumwe suala yinu nge bido tabuhiza kweli haukela suala zero nge ya unese mifano ya bibi banki yende ya hifadhiwa unisoshindo nisho mjini na lwe moroni mbabanu wabidi matajiri wafanye awa kwanza unisokaya zero wa banki namna ila kwamba ketsu veriliwa na wale wumnaniba katanguvu wele rade yoezima kwamba banki ya husu ilo haruma santre yivu wataise hatowa erisalam tuma Mungu hewe erisalani kiwayo ni Metra Mahamudu hele suala la Raisi Sambi hadi tekeleza hatowa yedhima yahe hata hosoni mwa Mwenyezi Mungu kanahu zisiwayo bwana mwenye baraka seriswalihi hauka halamba ejama pia salam sikabadzima na ubedillahi mshangama Ali Abdunkuba mrwabili sufali burwa Asadillahi mzebana Abdallah Abdu Hassan dasiraka uhadisi sina mananya simhu watu bwana guverneri mwenye baraka raisi wa hesente ya Komor garjoho na nazile raza satsena ejama pia salam ahasant Kansi yabo tibawo